So kasama ko si Mother. So namidiri Global Port Terminal. So asa na pagka ako magwara-wara ako mga bashers. Ready lang mo. Okay, bye-bye. May mega comeback here since last year. So di ko ganahan diri kay mahal kayo na pay mga municipal fee, na pay mga 30 pag ilang terminal fee, wa ko ganahi. Wa na plus star. Yes. So Mother excited na masulod. So ticketing. So Light Ferry 16 bound to Jagna, Bohol. So ibang andar ka na sa tubangan iyang iyang giana ni Zam. So way barko isara. So ano siya? Pabujuno. So insakat na phone line in accordance with the law. Charet. Pagahi pa imo. So ayun, saka sa ni. Pwede siyang rampahanan, guys. Rampahanan ni. Ay, ito mo ginarampahan. Light Ferry 16. So wala pa siya, bakante pa. And muli siya ang Light Ferry 16. No? Bound to Bohol. So fully booked din siya, guys. So namin sa economy na accommodation. So 228 and 229. Abilog si Emilio di ay. So namin siya, guys. Hello, tumaga sa siko. Ay, wala pa di ay. And din siya, guys, sa economy nila. So dito sa economy. Igang kaayo, laban lang ka life jacket to save your life. Aha. So ayun, this is the port of Nasipin. So siya ang kakayos ko lang. Ito ali. Countag mani. So there is this is the tourist accommodation. So Light Ferry 16. Sila sa mga crew, you are not allowed to enter. Diba? Tawag kasi sa student. 10 o'clock we'll depart here. And sa reception also magpatay ko nila no entry. Ito lang sa aircon camera, diba? Kaya kanyang describe CR sa pambulalaki. So na ako napunta sa economy accommodation. Oh, very dirty roads, galagaki. So ayan, muna akong higdaanan. Nadili ako. So of course light shipping. So siya, guys. So much ang area responsibility. So, nasa cortina, guys. Diba, hagdan para second floor. So, we try not to close. So, diba? Okay, kikimatog Dario. Kaya naka-close. So, kani siya. Makabaro kanila o punda o habol kung naka sa tourist accommodation. So, speaking, nako sa tourist accommodation, guys. So morning, diba? Lafan kaayo. So
Atong i-try. Oh, open diri Good evening to our ano na siya. passengers. The management So, and diba, staff the of management Light is Ship Kame Corporation Roots. welcome you aboard and we let you Welcome avoid daw. from Cagayan de Oro. So, ito i-open. Should you need any Shit. assistance, please do not hesitate to approach any English of sila. our vessel crew Saan nearest siya? you. Tourist. It is our pleasure to be service to all of you. Thank you and enjoy the trip. Target me for almost 8 hours of travel. So 4:30 nakadak na gid dyan sa Gendro City and alas 10 ni larga gadi. So thank you so much experience. Okay.